Langsung Swrangchati ni Kokborok Koktwma ang nilog ito ko University of Matini ni Kokborok Koktwma ongkha. Buskang ni September tale tisini salmariwa bar hapotni Montri Bokrok Narendra Modi ni asing masal. Buskang ni September tani tisini salmariwa bar hapotni Montri Bokrok Narendra Modi ni asing masal. Montri Bokrok asing masal nerugui Bharatiya Janata Party ni juda-juda samukhai tongo. Bharatiya Janata Party ni kasapete ungui Tangsar Pradesh OBC Morcha ni luwa jemome sakham ya nogo khoti tei marks butharo bagoi chubachu khlaijaga tung IGM sakham nogo. Manjaka BJP ni kasko Dr. Mani Saha Pradesh BJP ni Tangpang Krajak Papia Dotto Pradesh OBC ni kasko Somir Kusno Kobe Kokborok o salojotoi khorok sarachi borokna kutui buthaitei marksok bagoi chubachu khlaijaga. আদরণীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি এই 17 তারিখ ওনার জন্মদিন এবং 70 বছরে ওনার পদার্পণ হবে। তো সেই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় নির্দেশে সারা ভারতবর্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি কিছু কার্যক্রম নিয়েছে। সেই অনুযায়ী ত্রিপুরাতেও আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ সেই কার্যক্রম আমরা নিয়েছি। তো তন্মধ্যে আমাদের যে কার্যক্রম তার মধ্যে আছে ফল বিতরণ, বিভিন্ন মোর্চা যারা আছে তাদের মধ্যে আমরা এই কার্যক্রমটা আমরা ন্যস্ত করেছি। তো আজকে এখানে ওবিসি মোর্চার সভাপতি স্টেট সভাপতি এখানে সমীর ঘোষ মহোদয় আছেন। তো ওনার নেতৃত্বে আজকে IGM হাসপাতালে আমরা 70 জন, যেহেতু ওনার 70তম ওনার জন্মদিন, সেই উপলক্ষে এখানে 70 জনকে আমরা আজকে এখানে এই ফ্রুটস বিতরণ আমরা করছি। তো সেই কারণে আমরা এখানে এসেছি। 70 মাত্রা আমরা রেখেছি, বেশিও হতে পারে, এবং বিভিন্ন জায়গায় যেমন আপনার ছোট ছোট গাছ লাগানো, তারপরে ব্লাড ডোনেশন, তো সর্বত্র যারা ব্লাইন্ড আছে তাদেরকে চশমা বিতরণ 70 এই সংখ্যাটা রেখে ওনাকে আমরা সেবা সপ্তাহ, মানে আজকের থেকে আগামী 20 তারিখ পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটা চলবে। তো সেবাই ধর্ম, এটা আবার ভারতীয় জনতা পার্টি প্রমাণ করেছে। এর জন্যই আজকে এখানে আসা। Tangai talai tal tham shikang bolang humi kutheng muya faina tangai jibok sujagai shak hamya gai talcha khaksa jibi shak hamna ko klaikha mungya kami ardeblong bai khobja purbo Lakshmipur edishi village Ram Narayan Thaipong kami ni Swrangchati project mong Purna Lakshmi eba Shenadi Deborma Omar Nijiba busaini mong Suran Deborma Tangai talai tal tham shikang bolongo muktu muya faina tangai jibok sujagai shak hamya angai talcha khaksa jibi shak nai nogo klaikha mungya kami ardeblong bai khobja purbo Lakshmipur edishi village Ram Narayan Thaipong kami ni Swrangchati project buko mong Purna Lakshmi eba Shenadi Deborma Omar Nijiba busaini mong Suran Deborma Busha talcha ka drop abuk tijai tongnai azrok tongo khoroksa abura kare okrasala bushabo bisha khaksa kal drop tongo azrowo lukuroni chubamo Swrangchati team ni bukhakti chubamo tei tiprasa doctor ni chubamo mane jibi shaknai nogo shakna je khate operation khlai yakung tansin makhi bikasina tini talcha khaksa jibi shaknai nogo shakna jengmani yagulo hospital discharge mani nogo thangpaikha phia hati bar tang sal brum no shakna jidene bagai agotla jibi shaknai nogo phaine bagai sajaka borongno pasha wani phawo phaikya phia nukhongo rangri khrei agi sinati himi manpuro bolongni mukiteng thaikiteng thumoi rogi phalese rang ajui nukhong phi tongjangmani phia tabukhe yakung yasa khrei abuni pirese samung humung bial tabuk hani be rangri khreni bagai hati bar tang sal brum no jibi hospital of haimanjali asinati Abhay Koktwma mane UTF tei Swrangchati Koktwma chilani kaisa team thangai sobai kya sinati tei shroni nukhungo bolong lama damsal main road ni himui khwai tima koto room bai bakhobai thangai sobai kya sinati ni nukhungo thangai sawi mankha talnai ni cholai busa sakhamya ngai thei thanga tei tabuk tongma bisisa khaksa kadro sasala ba hane brena sakhamya sangnai saltam romi sakhamya klaija nogo nok nukhung kisik misik lama hamya yakung yasa koso sinati thangla su khlai thana chugya
samung jamung numungni bialo kalaja chenate te nukhune borok bai koglam salakya youtube mothane adongro chenate ni weekly checkup ne bagu joto rang kusha nangma tai jugale mo thangla shuni bagu youtube bazan nakha hanei chaka nukhune borok rongno bosasala non bele shakhamya nugu shika hospital trangma se yapri machala gra siwo youtube motha hane bai dodro hospital ni bukhang lam rakha sinatini nukhongo asuk jinjan nugu youtube mothane tangphang sojol de burma chuba mungni kok samane kare tiprasa buri motharo nokok kusarkha buri rongni kham hamkrani bagai samong khlai tongba buri hamkrani bagai sinatini samong pasana bagai kok kusarkha sini ngota onna sini sister senati ni nogo phailai mane sangtini chibuk sugjage yakung sogai hospital lo treatment khlai yakolagi yakung tan sulai der mas mo hospital tongai treatment khlai kha treatment to complete tongsu yakobini yakung tan somani pore sabta waisa hospital thangai bina regular checkup khlai jakna ni nangkho agoni pore bini bagai jeng kaisa artificial yakung kaisa ব্যবস্থা khlainai phiaba aboni se sikang bini yakung je ramani abo ekdom kasa ham bising basing ekdom kasa ham sugui doctor of the green signal lekha e abo khepai man kha apru sowa yakung khepai man na phiaba borok regular hospital thangnani nangmani abo borok thanglaya ngui tongkha doctor of sahor mane yagulo singtini oro borok ni nogo khailai mane tamo bobo hai osubidang lai borok hospital thangni man la yangi tongkha esa nai lai bono ne lama belakha haksalma main road ni simi prai gonta kaisane lama hin lai customer to so phai shop phai laikha borok ni nogo phai nuk phai bani ba buma to jemon temon se phai nuk paika je afisa kloi borok ni nogo tongmani afisa kloi bo thika ne sing na phaikha hamyangai kulumngai na doctor na jagya aba hai na jagya kheno thei thangmani kok salbachuk ka theimani sabta kaini hayin kha sarai to su theimani abo to theinai to theini thangjaka tabo o theinai ni sai okra mane borok ni sajla okra bo haino belai kheno mane busak bini yang yapno 101-2 rokno temperature se tongna bini na doctor na bithi na kichu nogo khiklai lai nogo achuplai ei sasarara nanglaja khayogo nu khangke sing tabo gini sele o chraino delemor hospital ga sing tlange doctor nogo bini treatment ni ব্যবস্থা khlaiwana taisang sene bukuk senate tamngai hospital regular thangya abno sing laiteni saiman kha rang pisani bian abun bisung main road bayamos asek haksalma abun bisung se nok bus kangmo no khwai teisa kotorma obo line ni pula to room ni ব্যবস্থা room ni pore gari ar abun bisung se sing phale pru ni je nukha mane sing yakung kaham krung phone se obo room ko kasalai ni ti salai ni obo asek jengjal tata sibini to yakung kaisa krei amhai buku kolsana tu yoma lai lai ne abo ba belai kan kotor kaisa challenge no aban kichu khaina bo kre o challenge chongma mukabela khaina bus kango ma gupna so sing borok no saka je tinini simi tai ta korodi sapta burum hospital thangde ya ta buman sa sepengno chraine treatment se ma khlaite ta borno telemora hospital zaro tlangi chraine treatment ne kisa ব্যবস্থা sa khlai lai bon belakhan chasarara mohai family rok tebo chuba chu nango sung jotono yakbak saka mohai family rok ne kana kisa baza thai sung bri rok ne ka hamni kok to kabang no salayo ebon mohai sini sung komosak jengjan kotorok klai tong lai pro ro hothe kupom borok no kana phai baza phayo anga pil khainai bri hamkrai ni bagai samong khai tong lai abo hai kabang mo tharok tong kain dinor busanga wi phedi sini bukku mo hajeng jane jora norok pisa ganau phai basa phai bari Sekang telemura shaknai logotlama kok subject tongmani phiasra ne sak belai dera mane bagai puila mungya karme
प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मात्रang rasiwo aro doctor rok sakna ye bithibrai rei kabukha ijek mothani adong ro sinatini yakong bahan hamka phia bisingni bekreng ksa hamjigya kun haine bai nukuni borok rok bai kok lamsana mai yogalo ijek mothani adong rok obo sabuka ksa hamsuka hane doctor rok sagake sinatino artificial eba ereng yakong thepai rjana hinai abuni bagi barja ijek tai TDWS Tripura Doctor Welfare Swrangchati thangcha khalai rai hini bo kogrkha alkas darang tai tam সমস্যা কারণ বিনবত কসা সসে হামসুক ইয়াসা তো মা নাইজাকাই ডক্টর বিথিত মাসানা নি এখা তর বিসিংও বেকরাঙ্গো যদি বেরানা রকসেন খানকে তর যেটা মকল বাই নুগুলা বুঝছেন ওরা সইছে বাড়ি সকা পুরুষে মকল কলায়েন আপুতাও খায়না আবো কাইসা তাইসা ককংকা বিনব সইছে কসা হামসুখা তাই কসা মানে কিছু উন্দিয়া আবো হাইংয়া সাগরতে বন সেঙ্গু কাইসা তারপরে আর্টিফিশিয়াল ইয়াকুং মানে নকল ইয়াকুং তা ক সরনি নকল ইয়াকুং হয় না আবো বন থেপাই রে না जों ओंका आबोनि बागै डक्टर रक साना नांनाय जे बिनि कसा हामसखा काला उ नकल याकु थेपाना ओंका थेपाय मानखा नै डक्टर रक सोंना सायासा जों बाबो बनो थेपाय रैमाया ओंका ताबो डक्टर सातटा वाइसा फायदिनि सामानि आंबो सानांगौ हनि सापुर रहाबाखेबा ताबासो एकदम गाहामां बिखामा जोंखौ हाम जागा दर खामुबा हा बयबो सब सानबाय के जायके नय कल जाता आसकलामा हामिया ओके ओके खवाइतैमा 키스랑 파틀리야나 발프런진 잘 표현하나 따서 안 왔어 니나 바탈라서 힘나 컴피티션 저렇게 또 뭐. 기비가 없어 그나 라고 말리 가자. 예? 아서 아무 비상 갈고 와. 내가 할 줄 어떻게 할 거야. 런카. 네 와트 사래. 뭐나 dokter nangga. Jadi amora. Dokter nih dokter gue. Dokter nangga sekolah nih sama lo. Don biang sama sungai. Nang lai kap lai. Nang tu. Oi. Pukul pertama nang sekolah itu nang. Oi. Kamu salah sih. Bacin masalah itu ah. Serius salingan dulu. Baik, itu dari hai dan. Nah, baik. Ini keren mata ya ta. Motor mana oh zon mungkin kata dari bahannya itu tak tahu mungkin kan. Anh bos bisa menimba nama yang kau. Oh, kurang orang sebang lama ya, penuh diri. Benar.
Siap, sekarang ya kan, nah, itu begitu, apa, buku tanamnya, di kelas gue, susah gini sama, pasta, ini kan, apa yang hari kebaca, pembaca. apa kita mana, kalau tuh pilih, itu siapa ya kan, itu. Mohon Purismi esai hati lama wabuk hontan nok tani kiklai membagi karan pilate tar jawi lama wak lai thangka abai thanglai suklan herong jengjalok lai beka sawiman ka pulis na Koktwma rojaka hine baiti malkungti thanglai suklan herong bolongti se lai sumai tonglai sio naina de video Mohanpurni simi asri hati lamao bufang tanai ro bufang tani kelang mabai karani pilar te tar jowi lamao kelai thangka abo bai thangla sukhane lukuro brena jingjalo kelai bekha shawi manka amjani lukuro pulisno Koktwma ka hanai bike te ma khoti thangla sukhane lukuro tabu bolong te se thangla sukhai ma tonga shibo naine bedi video Amzamungni busazunu nogo firogoi tofu samongsitaroni yago sakdokman ka yakshi bodoni haste komitini adong tapos dotto patimung bubagrakhor abulni sidi asram amsaya Amzamungni busazunu nogo firogoi tofu samongsitaroni yago sakdokman ka yakshi bodoni haste komitini adong tapos dotto patimung bubagrakhor abulni sidi asram amsaya yakshi bodoni bukhagde patimung tei naslemung phunuk jakha tei babisha bukhako tapos dotto no IGM sak hamnago tubujakha sak hamyak mabai Chaimanka busazungno bar hakotoni national eligibility cum entrance test amzamoinani bagai tunai riwoi nasingi tongmani fiaba ajuramano asomja phai joprobjaka BJP bodoni samongsida tanai robai hinai sakhamnago phai Koktwma ni buskango tapos dotto BJP bodoni samongsida khainarok bai joprobjaka hinai chawi khnarikha আজ আমার মেয়ের পরীক্ষা ছিল প্রণবানন্দ স্কুলে ওর সেন্টার নিটের পরীক্ষা সেই পরীক্ষায় তাকে আমরা গেটে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর আমরা অপেক্ষা করি কিছুক্ষণ তারপর আমরা চলে আসি সেখান থেকে গেটে স্কুলের সামনে থেকে পাশে আমি সেখানে আমার এক রিলেটিভের বাড়িতে কিছুক্ষণ বসে যখন 4:45 বাজে 5টায় মেয়ের পরীক্ষা শেষ হবে মেয়েকে আনতে যাব বের হয়েছি তাদের গেট থেকে কিছু এর মধ্যেই 10-12টি ছেলে অতর্কিতে এসে আক্রমণ করে এখানে কি কেন এসেছি বলে অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং এলোপাথারি আমাকে এবং ওখানে আমার সঙ্গে ছিলেন কমল দে সিদ্ধি আশ্রম বাড়ি ওকে এলোপাথারি মারতে থাকে এইরকম একটি পরিস্থিতির মধ্যে এলাকার মানুষজন সবাই চিৎকার চেঁচামেচি করে বেরিয়ে এলে গুন্ডারা পালিয়ে যায় সম্পূর্ণ কাপুরুষোচিতভাবে এই আক্রমণ এবং এটা একটি পরিকল্পিত আক্রমণ বলে আমি মনে করছি মেয়ের পরীক্ষার জন্য তার বাবা পরীক্ষা থেকে আনতে পারবে না মেয়ের বাবার নিরাপত্তা থাকবে না আমরা কোন রাজ্যে বসবাস করছি এটা তার একটা জ্বলন্ত প্রমাণ আমাদের রাজ্যের মধ্যে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আমরা লক্ষ্য করছি যে রাজ্যের শাসক বর্গ তার মন্ত্রীরা বড় বড় কথা বলছে একটা পরীক্ষার সেন্টারে তার মেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে সেই মেয়েকে আনতে যাওয়া পথে তার বাবা আক্রান্ত হবে এরকম ঘটনা আমাদের রাজ্যে অতীতে কখনো ঘটেনি এর মধ্যে দিয়ে আজকে পরিষ্কার হচ্ছে যে আমাদের রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ আক্রান্ত
এবং আজকে পরীক্ষা সেন্টারগুলো নিরাপদ নয়, এরকম একটি পরিস্থিতি আমাদের রাজ্যে বিরাজ করছে। আমরা সমস্ত অংশের মানুষের কাছে এই আবেদন করব, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়া উচিত, আন্দোলন করা উচিত, প্রতিবাদ জানানো উচিত এবং রাজ্য প্রশাসনের দিক থেকেও আমরা দাবি করব যে এই ধরনের নিরাপত্তা দিতে না পারলে সেই ধরনের পরীক্ষা সেন্টার তৈরি করারও কোনো দরকার ওদের নেই বলে আমি মনে করি। একজন সমাজবিরোধী, তার মধ্যে শুভ বলে একটি ছেলে ছিল যার নাম বলছিল সবাই, আর বাকি যে 10 জন ছিল তাদের সবাইকে আমি ঠিক চিনি। আপনি কি স্যার এখন প্রশাসনের দ্বারস্থ হবেন বা মামলা করবেন? প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়া এটা নাম তো আসবে, মামলা না করলে কোনো মামলা রেজিস্ট্রি হয়নি, মামলা করলে কেউ অ্যারেস্ট হবে না, এই হচ্ছে আমাদের রাজ্যের পরিস্থিতি। ফলে সেই পরিস্থিতিতে এই প্রশাসন স্থবির, সেই প্রশাসনে যাওয়ার কোনো মানে নেই, কিন্তু একটি রেকর্ড রাখার জন্য যদি প্রয়োজন হয় নিশ্চয়ই আমরা সেই প্রশাসনের কাছে যাবো। এটা শুধু রেকর্ড রাখার জন্য আমরা বিশ্বাস করি যে আসলে এই প্রশাসনের উপর রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের আস্থা উঠে গেছে, ফলে এই প্রশাসন খুব বেশি কিছু করবে বলে আমরা মনে করি। হাবাঙ্গ দংনাই বিজেপি বদলनि সামং চিত্রা তানাय उनाव दाख्लि दाख्लि रखनानि बागै खरांथि शाखा याक्सि बदलनि बुखाखदै kaham shep tongo nini ani shapa nok ari mono nogo tongtotei haba nogo tongtotei eba je propana srapsa jora kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lamadei abo kaisa haba bai boshibina jo insurance company Orojoto malku eba car, motorcycle, shakduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok takti dotoro grungdi oni kumawo A new India Insurance Company Limited a co-op of undertaking Noyantara de Burma agent code AG00114965 Shobari Bagar Kirstanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 857510/82580375592 email number debormanayantara@gmail.com Jereng nangkungan insurance tabu kerja rotongko berok takti kelai oni ke mau kernet mano tam nehanba bufro tam ropat dui thang ke bosiriga hani bai jora tong chane pajane shakto te malko motorcycle akoroni insurance kelai yargi Kaham jadi kaham tongdi Northeast hane jotoni slai jamung kothok mui Mongolian rong jamung Berma keri mui thokya mui motomya Mui thokna hingke berma kaham nanango Tiprasarok ni jamung mui shungthani berma shampung nanango Omahai kothok berma tabuk norok jawai manano Aguli tongnai rok nogo tongina berma bai manano Kokto kasabaino nogo sopayano Kukuruk kaham ke tiprasok bai Jai ke naikuli snamjak berma kaham Aguli tonglai rok ni bagai Hambai group Mongolian bosong prasok ni bagai Omahai berma kaham snamoi tonggo Peket tei langi sabai mantoko Kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg Tebo kaham ke sawi mana ke tei berma kaham Chanan bagai Dini Shimino Kerungsidi Chini Koktuk number 6009082359 Chini Nikuma Hambai Group Chakma Adam Complex 3rd floor Chanmari Agartala West Tripura India Pin number 799006 Koklom koktang Koktwma busha sinarungi bagi kaisa kaham Koktwma tubi phekya Swrangchati Kokborok Koktwma channel hasiba kabangma Kokborok koklom koktang Koktwma busha sinai kereng tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmayaro tongo borni bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaioi
Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni bisingte hatibo wasa khalai juda juda koklok koktang Koktwma busa siri rok ni shingro no thumui bori boi shawi khorang bai awai khalai jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube te Facebook te Haini bai jero koklok koktang Koktwma busa ro no Swrangchati Koktwma channel lo koklok koktang Koktwma busa bori mo patani bisingte awai khanya musung jago borok Swrangchati Koktwma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerenggai mano jerok shunu honai borok borongni shimoni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa khorang bai shawi khana jangnai jotune silai nanguk mane kokhe hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa pormum pandago jerok simung hornai borone bagai Swrangchati Kokborok Koktwma channel sokat ya phanai tei bisi khonoi jerong simung kubang horga tei kaham simung horga abdi roma sai sai bisi bo waisa sokat rajangnai abdi roma sai sai bisi bo waisa sokat rajangma karai bisi bo waisa Kokborok Kokrobai belai kari jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel bisingtei aro simung honai rong simung sapogai kari jangnai hage Kokborok Kokrobai hamjangnai khurubai kereng sikreng ro norok leriawi dakti dakti khlaino Swrangchati Kokborok Koktwma channel lo reja koktuk number bai kerengai norok simung hori mankha Pathago Kokborok Kokrobai haine puchu khamplayo achothe manthun hunai joto no khaka hamte chibai yafaro hambai Mungya kami amsayo thangai tal kono no boroni mayong kuthungbai kami amsayo hok habao habui no hok haba soba jagai tongo abnoti jora thaki no Koktwma ni bisingti awai khlaija khate hasne bolong tang bedini montri te debrasha hamkre montri no amsani lokra wai wai shaka phia haboni bukhakte bungsa khok perma khanaya ko Mungya kami amsayo thangai tal koloromi bolongni mayong kuthungbai kami amsayo tongnai hok haba khanirok te tomanjagai tongkha hok habo habui no hok sabajagai tongkha abno te jora thugino Koktwma ni bisingte awai bo khlaija kate hasine bolong tang bedin montri te tibrasa hamklai montri no amsane lokro wari wai shaka kisa phai thangai nasinani bagai te chubandane bagai phia hapone bekhakte musa khupperma nujaglia abo hanya mungya kami Kolonpur block by khobjak dokhin Maharanipur ADC bleso kanichi mai kaja kaduli chawi langjaka mayong kuthungbai kheto mai kadulu chajanai roksaka mayong kubangma bushaboti khobotol thumi phainayo abono kare bolong tang bedini bekhakte mayognani bagi borok rujak tongphano jorawo nangfro phun khaike phun receive khaya hanai koksil chaka tongoro paskani no motamoti saiki begata Mayung torok kubang mano phai 12 rok phai kana mayung 12 torok kauna or je numani ta busawa yakon bai ses khai ke jar ya phangti rama ke rai ke beka dai dai o je mayung ringai rok borok duty khai pe yang mon call khai ke doi call receive khaya je bolong beding ni o jaga bo mayung ri frine ekho mayung khalnai je team tongmani borok nora call khamani bising mo receive khaya tai borok phau phaya tu ja khaya dai sini je mo hai khoti khai ke ta u je mayung sob so si sini je toman je kheto joto chi sor bunas ke ke gari ka tam kai sana ka puno sana si gari sini o sini sini bohok kai juri so sini labor sar no songo juri nai ke hoyto bino bisin boron kan phone libe ke amku sada ko busero khoti boso no sabu mo onek khoti bolte kani sa mai bonus se albania si busik thang bonus si 200 টাকা kani bo albania to 300 400 no mai busero pass kani ni sab khaini na juta busero pass kani nu phun sa khana जो साबर राइस ताई राई मालिया कोई मालिया एकदम हाबाय फना की कथा kai mo kami ni bung rogni ni bung mo बानी तो काले नि सिबे फरा आनु के राजेन्द्र दे बोमा bo blog rok lai no कोलम mo ब्लॉक है तो कोलम ब्लॉक lai ने उनको खाई उनको क्लाइटा पोस्ट उनको नहीं का तो सिल के कृष्णपुर हरन पुनो तो माने समय में
ব্লক খাই দক্ষিণ হরানি কোন লাগে হোক বার খাচনা রংনি বাগে খেতনি মাই বাইসে বিশানি বাগে চামু নক নকুং আবু বাসি পুশিনানি বসাক বুতিনে পড়নানি মায়ং কাদুলি চাজাংমা বাই ব্রেন ওয়াং আছে তাবু বড় হাইনি বাগে ন বলং তাং বেদিরি মন্ত্রী মেবার কুমার জমতিনো কই তং খিয়া থাঙ্গি নাশনানি বাগে খেত মাই চাজাংনাই রাজীব দেববর্মা শাখা মায়ুক মাক চিনে সারিক ओंखारना दल थुमै फायनायो मायु मुंनानै बागै रिजाक बरराव जायखे मरैगिया हनै कक्सि जाम तिसाका मायु बाय खेतो कादुल जाजानाय र मिया साका बुंनो सापनो ब्रक सावसुदो किसा नाय थांगा नाय ब्रक एप्लिकेशन सिमि रिदिन साव ब्रक कलन तेले मुरा रेन्स रिदिन साव ब्रक के आपनो ताबो आं मो पटिखे ता बानसिनाय आनि जे माइ सारकानि नस्तों थांगा आं बो सिनि मेवर सारनाबन बगे आं कइजाबो जे बजेसकाइपनो आनि बनो नायंगो आनि खेतनो फाइ नाय फेना बागै बनो विजिट खरिनां थन विजिट खाना नाय जेसकाइपनो सरकारनिबो जतरनि मा खति मैखा जतन खटिंगा नाय मानो जेसकाइपनो गाय आबनो आं सिन मेवर सारनो आबनो कइजाबो जेसकाइप आनि मो माइनो नायना बागै दति खै खानानि बिसिङनो आं गाय मो खेतो वाइस आं सब किसु आनि निबो बिग दुसा आं मनि पुरोसि जाय दङ जाव गाय आं आबनो ताबो सिनि सारनो मेवर सानो आं कइजाव जेसकाइप न जाव फाइ आनि मो खेतनो नायफेनान बगे आं साव कइजाव नेनि मो गामिनि बुङो ता कालिनि सिबाय पारामो मो एरिया खतेमे दक्षिण महरानपुर कलायो ब्लक गाय कलानपुर गे ताबुक नेन बुङो ता मा आनि मुंखाय राजीब देवबर्मा आं सुदु नि सिमिदा अ जागाबो माइ काफि जाताय बुनि काका फैसा काबो हाय दङ आनि दारानिबो काफि जाखा जों दुइ बायने अर काफि जाखा मायंलाय मा बुसुरका सालो फाप मायं 12टा सालको फा फाइ ना सुदु हासिन फायो सालो फाया दै सानजाखाय नखर फायो 6टानि सिबिकेनो जेहेतु अ जागाबो मायं मृगनाय एखबा मायं रिफ्रिंनाय मायं खारनाय टीम नै जे फरेस्टनि सामजाक तमनि नायमता बलं नाय भांनि बिसिंदै बलं बेदेगनि बिसिंदै आबर गनरा कगनि बिसिंदै गोरों फा फाइ ब्र बंग सामानि बरक फाया सुदु आका बिरफां तलामं आसुक तंग बर मृगया एक जगह मा आसुक गबरि तंनाय उसंग बंग फुन खाके बरक आ दिनो फाया वानसरक बंद बंग फुन खाके बरक फाया मिया बांग बंग ओइसनि बरंग साइरगा बर एक जगह मृगै तंनाय बरक मरना बुमं बसार सिसिन न बरन मुंखाय दासुक माया काहांखाय जों बासुक सिनिया बनो माने मुंखाय त माया चेहरा सिनु तिब्रासा हामकाने बागे ते बोलं नाकलने बागे मदे चंगजाक तंगो होक बार खलाय चानाय मुंगिया कामी आमजने तिब्रासा रो बेरनो वांगा जक ताबो काने शा कोरिया उनो खेतो माइ कादल जाजक बाक्या हानि बाय मन्त्री मेबर कुमार जमति रंजेति के फनो नाइफिदि हने कोजा ताबु नुजने अंखा मन्त्री सय द लोकरने कोनमो यासागै थांगै सगै नाय ते होक बार खलाय चानाय रंनो नासुनि नाय आबुनि फाजिना मकल लजक ताबु बरो तेब्रासा हामग्रे बेदिनि जोबा जोबाय फादार हासो बिएते देलेर परदिनि बागै शेब्रेजाका फिया बेदिनि साथार मंगरिनि बागै वइला बिसिवा फि जमारि जाक फनो ओलनि बेरम निव फि जमारि जाक लिया रांग र तिब्रासा हामग्रे बेदिनि जोबा जोबाय फादार हासो बिएते देलेर परदिनि शेबमानका फिया बेदकनि साथार मंगरिनि बागै वइला बिसिवा फि जमारि जाक फनो ओलनि बेरमनि बिसिवा फि जमारिनि बागै रांग जाक लिया बसकानि पहिला अक्टोबर तानि सिमि बिएते दिएर रकने आमजक मुक्सेंगो रिजाकनाय पिया कलेजनि फि रियानि बागै आमजक मुंगा आसुकनाय जुंजार कलायनाय हुनै साव रिजाका कलेजनि बखाक्ति आहायके साजाकमाबे बिएते दिएर रोंसोनाय रक जुंजार कलायखा लाइट थानाय तासा सिगां तिब्रासा हामग्रे बेदकनि दागबे एलटी दालांबाय आबनति मालायखा मालायमानि यागल साय हजाका फान्दार आंक्रे हिनै फान्दार आंक्रे हिनै साजाकमानि उला आसुक सभा खायलेखा रोंसोनाय रं आसुक सभा खायमानि उरा बरकनि सभानि बथायमानिया तिब्रासा बेदकनि दागबे एलटी दालां सायरिका आबनति मन्त्री अखरबाव सालायनाय हुनै जतन जाने जाने मोसुंति हायके कक साइतंग हुनै ककसिसा मुनिका कक्तुमना रंना ताखु रचनि देपरमा जों जे डिमान्ड तंगनि जोंनि जे 18-20 स्पन्सर बोर्डनि बेड दा गेलेट स्पन्सर बोर्डमा जे बाद बाकी रां जे तंगनि सरकार दाति खाफा रां रय जों कय खेरना नोंथ हुनै फियाबा आसब सालकाबां नोला तिनि जुंदाय प्रसाद जुंदाय मालाय कक साखा जे मालाय मन सावसिनि फाइल सीएम सानि माने
saja tangan mukhyamanti decision upor nirbhor khaina program ro taw sung borong na singui tang ta program sa taw sini mane mukhyamanti sini request tongai bajaspan sidhan khaitong chi preparation hangkoino sini serna student ni kahamna nasigina decision buto karon bishun upor student bobishor belanya manaba on karon sungante ko chungudi borok sini rangna ta clear khai ki porikha mariya khajase tungba tamar na sugui Hada hamkrani samono yabote bro socio culture organization kasa Koktwma ni Koktwma khlaika September tale jitham sangmari ba Kokborok regional committee hangoni bukhaktei Hada hamkrani samono yagote bro socio culture organization kasa Koktwma ni Koktwma khlaika September tale jitham salmari ba Kokborok regional committee hangoni bukhaktei bro socio culture organization ga COVID-19 ni jarawa phano social distance naragino fil neji char haste brem ni hojate telpani ni shaka ashalo apna kare bro customary lote bro display people domatibo kaisa press meet khlakya mothane atong rok shaka takalai 2020 bishobo fil ne char hasebe ni hojate ter ngai bro socio culture organization bukhaktei apna kare bro socio culture organization mothane bukhaktei bro display people rongo dakti khlai jai khaine bagai hase hapang kokya te bro sangrama mothan nobo shaga dakti khlai customer lonote jai khaine bagai Paisongnya na tingso press meet masalahnya ini baik itu khas hanoi 12 এবং 13 সেপ্টেম্বর 2002 Kokborok panjang dia siholo jong sini through development activities metuye onek kaum masalah ro jong proyek ka point ini ro jong halaye ro action plan plus ek number halo sini Holiday Festival 2020 Kokborok Makau state level hojagi abojong ro Kokborok khenai তবে প্রতি বছর যেভাবে খেয়ে খাইও আবো দেখিলে জং তাহলেও খেমাইয়া মানিকে কোভিড-19 নিবয়ে জং সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেইনটেইন খেয়ে তাহলে জং রওনা সেলিব্রেশন প্রোগ্রাম খেনাই ফেস্টিভ্যাল লংসিয়া সেলিব্রেশন প্রোগ্রাম জং রকবো খেনাই দুই নাম্বার হা ব্রু সেন্সাস চিনি ব্রু মুসা দরাতো আবনো জং ডিসকাউন্ট 30 Mac 2021 সারা ত্রিপুরা ব্রুম সাদং আপন সেন্সাস কমপ্লিট কি সেন্ট্রাল কমিটি ন জমারি দিয়ে যতরি জন্য সাকলেয়া 3 নাম্বার হা ব্রু ডিসপ্লেস পিপল তথা মিজোরাম নি ফাইনান্সিং তাকুম পুরাও ব্রাউন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট মিজোরাম গভর্নমেন্ট যে সালের মোতাবেক চুক্তি মোতাবেক আপন ব্রাউন প্রতি পরিবার ন ফরেস্ট পাট্টা আলো এফআর এক মোতাবেক পাট্টারিয়ে দাইদি ব্রাউন সেটেল খেটমান ফান্দাও জং সরকার কিও কাবো যাও আমনিকে 4 নাম্বার পয়েন্ট র ব্রু কাস্টমারি ল নতুয়ে ব্রু কাস্টমারি ল 2018 এডিসিও যে পাস ফাইমো আবনতুয়ে সরকারি ভাবে ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট পিটিজি ডিপার্টমেন্ট রেখে থানাই 10 এবং 11 তারিখ বন যেখানে ভুল দম আবন কারেকশন খেপাই দিয়াকে সারা ত্রিপুরানি যারা চুদ্রি রাও ফুগরা রাও আবনকে যে সিনাই নুনাই রাও ব্রং আরো আগরতলা ফুংলায়া কারেকশন को খেলায়া আবনকে তাও চিনি পিটিজি ডক্টর ডাইরেক্টর স্যার বন এডভার্টাইজ को কেহা তা ওপো চিনি সুযোগ দংক 30 তারিখ সেপ্টেম্বর গরাও কারেকশন খেনার তুমকে খেমাই হিয়ে ইনি চুম আবন को পাও সেহা যদি তুনমি হাসিকে বন কারেকশন খেয়ে জমা দিমাই আবনকে রং লগেও সাথে ক্লেও থানা 31 তারিখ আগস্ট 2020 চিনি সংগ্রমা ব্রহ্মনা খনারামরিয়া যেভাবে বোমারো কাস্টমারি লন দুই সারি হা সরকার দিও আবলে জং মানে মাইয়া মান হিংকে 2018 যখন কাস্টমারি ল পাস হতো খনারামরিয়া বিনি পেট বাইকে বং আপো এডিসিও আবো কাস্টমারি ল পাস কম খাইমানো জনো সে হেনো বারনা কামা খেনা হিয়ে বুয়াকো রাধা চরণ দেব বর্মা বিনিয়ে বং অ্যাপ্লিকেশন মতো 31 তারিখে বিকে আবো কাস্টমারি ল বকেহা ব্রু সোশ্যাল কালচারাল অর্গানাইজেশন আবো এনজিও সিপিএম বাই সেকম বই সে বলে হিয়ে বং বিকে সাপিতা বকাও সামনে বনি চিনি ব্রু মানাংনি চিনি শুধু ত্রিপুরা থাইয়া সারা ভারত যে ব্রু তুনিমা চিন মস্ত লাচিমা সাহা
এবং আবো সিমনো হেরাওলা নিউথো সরকার নথে কে কাবংচু সরকার যেভাবে প্রসেস খেতমো আবো প্রসেস দেখিনো বনো দাইদি পাইরিয়ে চিনি গ্রু চুদ্রি রওনা ব বইনো হেনো বাখিনি উংথো ওকে 4 নাম্বার রব ব্রু সংগ্রমানি জায়গা আগর তলাও কেহা চিনি গভর্নমেন্ট বর্তমান গভর্নমেন্ট আইপিএপি বিজেপি গভর্নমেন্ট ব্রহ্মস্তকে ধন্যবাদ না জানাবো ব্রাউন সপ্তাহে মুম্বাই চিনি দাবি বাই আর কেহা গার্লস এবং বয়েজ 100 জনাকে তোমানেমা আবনিকে কাম আর গেস্ট হাউস এন্ড কমিউনিটি হল আর জং সুথাইজা তেলিং লাগাই গেস্ট হাউস কো তুমো আবনি লগে কমা সালেমা কমিউনিটি হল কো তুমো আবন লাগানো তাঙ্গি আমান বা পান্ডাও পয়লাও সংগ্রমা সপ্তাহে মুম্বাই ব্রুমানো সপ্তাহে মুম্বাই সরকারি সপ্তাহে মুম্বাই ন আর সুন্দর কাইলে জং ইনোগ্রেশন কো খেলে কইমো তাওকে কথাকে থাঙ্গাই চিনি ফানারামিয়া সংগ্রমানি জেনারেল সেক্রেটারি সাদা কাগজ বংশা অঞ্চল শিল্পত প্রেমা বাইকে আর কনস্ট্রাকশন যে তাংনেমা ইঞ্জিনিয়ার হনো দরখাস্ত কাহারিয়ে অবজেকশন রিকুইটমেন্ট গুনো তিনিন জরাব তা ইয়াকো আময়ে ফানারামিয়া হনো থানে 26 তারিখ জুন 2020 ট্রাভেলার মিনিস্টার বেকে আরো রিয়ে হিয়া ফানারিয়া পো ফানারামিয়া বুংনি ন থাঙ্গে বুংসম মিসাই ভাইও 7 দিন ইনচিও জং বন রিপ্লাই দিয়ে চিনি আবো অবজেকশন অ্যাপ্লিকেশন জং ওই জ খেলা নাই হে বুংসা ভাইমা আবো মাইনাস কো তাম জরাও সম্ভবত কিয়া খানা জং খেমো খনায়া তো যেহেতু তাপ মনু ইয়া খবা আর মুইয়া জং সরকার থেকে কাবো যাও আবন দাইদি ফুট আবো হোস্টেল তাঙ্গি পাইয়ে যাতে চিনি ব্রু স্টুডেন্ট খালি মাই আরো দিমাইনো আমরি জং বন দাইদি পাইয়ে আর তোমার মা ব্যবস্থা খেলি দিয়ে মাসাও মানিকে বিপদ আপদ পেলে তুমি যখন জিবি হসপিটাল মা খাবো জিবি হসপিটাল বাই যেখানে আবো হোস্টেল তানমা গেস্ট হাউস কমিউনিটি হল মাত্র এখন হিংথাঙ্কো 2.5 কিলোমিটার চালু আর ময়ে বিপদ পেলে যখন থাকবো জোয়াগ তলা থাকে চিথাইচা থেকে একমাত্র আর নতুঙ্গো তাও যেখানে তাংনিম আবনো চিনি ভবিষ্যৎ চিথাইচা থেকে তাংরিমন এবং তাংরিয়ান থামি আবনো যত ব্রুমানো আপিল খেयो যাতে দাদি তাংরিনি বংথ আর চিন বিকাও ফাইমেন্ট হায়া যা চিনি সোশ্যাল কালচারাল অর্গানাইজেশন नि অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি আবন কে যা চিনি করবক মুয়ল চৌধুরী আবন কে চিনি সেন্ট্রাল সোশ্যাল কালচারাল অর্গানাইজেশন नि অর্গানাইজিং সেক্রেটারি आके करबुक रिजन नि सेक्रेटारि सोशल कालचाराल अर्गानाइजेशन त्रिपुरा आमबोये जों जत बिस्काव गाव थाके बुद्धि थाके ब्रुमानाव बिखे सामुचारि लाइमेनाय कास्टमारि ल आबन के तै पारा तलाव होस्टेल न दादि पाइरिए थाके जों याकुंगे थाके बाचाले मानबो फान्दाव जतन फाइबा के जों सामुतांलायना या कावये रनायन को पाइहा जतन खाचंया Kemoke sunu khasan itu ye. Ini Social Cultural Organization Tripura, tata BSku Central Community Berinya ye. Roh ini korbo urijono nu khasan itu ye jong. বিভিন্ন group development activities বর্তমান পরিস্থিতি নতে ye jong nu khasan ini kau malam masalah ha. Aro je cini proyekta je bukan bak proyekta cini bono jong ডিসকাউন্ট করে জং এজেন্ডা সাথে চলাহা যেমন কবে ফেস্টিভ্যাল থাকলে দেখা যায় পুরি র পর্ব মহামাকাও আবো পর্ব নংনাই আর ইনফো যুগে যুগে যেভাবে হতে মেলাং সাফাইমো আবো বিকেলে জং এমআইসিয়া বা নিখে বর্তমান পরিস্থিতি বা কোভিড-19 গিয়ারামি বও তাকলে সোশ্যাল ডিসটেন্সিং কেমন বক পান্দাও জং स्टेट लेवल जो होते हैं न्यूमॉन संजुगे जुगे चले सब हम आपके लिए किया आरे को जो दे आकाश के मोहल्ले में जो पालो नाय आवो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने जो ताकले करो ओपो होते हैं मेला होंगे ते के हाँ को जो आवो निके 3 नंबर ग्रुप कस्टमर लोन বর্তমান যে সরকার যেভাবে তো প্রসেস খেতিমো তথা 2018 এডিসিও পাস ফাইমো abono daidi jadi samcariye bairi man bak pandawo jin bruno dadi henover khere man bak pandawo chung government hiyo kabo jawo
Abang ke 5 number discount 2021 chini bruni census keman bak pandau jong protitiri jonno bono ke ha jong komak seha jong bono discount 2000 ni mas ni 31 tarik sio census complete ki kheye chini brum sa dona cloud sa berok sa abo jong central committee no jomai pedi hi jong ro sakleya te ke ha ke jong ro bru songromani jagao abo tolao boys Beriau tungtai 100 jana, Clara tungtai 100 jana, 200 jana hostel, aboni logio guest house, mana cungaro Koktwma sana, abon logio community hall ko masalah mana pandawo sorkar, Koktwma sorkar, tahun je Koktwma sorkar, IDT BJP sorkar, cungaro ranggia tahun ini, aro cung seluruh pokai leha 2018 বছর হঠাৎ চিনি সংগ্রমানি সেক্রেটারি ব্রং নাম খনারাম রিয়াম বং ব্লিং পেপার রেখে সাদা কাগজ আর তামিয়া হে আর অবজেকশন ই হই বাবাই তাও জরাও আর সামুং চলেকো জংবন সরকার থেকে কাহবো দাইদি দাইদি কয়েকদিন ইনসিও সামুস্তার খেলেংথো যত চিনি ব্রু পরে নাইনি Cahaya arwah tungtai jaga karena kemaye bisa bisa karke foren mencujuk dia mungkin tapi apa dia itu jaga bu GB hospital lebih sih cari ya hingga pun contoh kilometer sih contoh GB hospital di porfly sama pemula ambil dia itu arwah jong di arwah di porfly itu kuat apa nih jong sah sana arwah mana ke bakal mak semua baru itu cuma masalahnya community hall apa nopono dari tangi dari itu gitu sokan tio kau te ke hakau abo ke chini pro Swrangchati ni depai tuma IDP brauno central government এবং state government এবং Mizoram government abon ke joto milie je settlement ibo je chomo ba kheha abono daidi protiti aro je Swrangchati ni dikheti no brauno abo poribarno forest patta 25 তারিখে সহ রিখাও যে ব্রাউন দাইদি সেটেলমেন্ট খেনি অংথ আবন ক্ষেত্রে কেহা পয়েন্টে 8 নাম্বার পয়েন্ট কোভিড-19 তাও যে পরিস্থিতি বিয়ার অঞ্চলে তোম বো কোভিড-19 চীন ব্রু মানং সারা ত্রিপুরা ফাইয়া সারা ভারত যত ব্রু তোনেমা ব্রাউন চুং কক্সাইও যত ব্রু জাতি বুগা তোনেরাও মাস্ক ব্যবহার মা খেনাই আবন সোশ্যাল ডিস্টেন্স খেয়ে চলে লেনাই আবন চৌ কক্সাইও যতন ক্রমা পত্রিকা কো তুকো তে কেতাও র থানাই 31 আগস্ট 2020 আরো চিনি ব্রং নাম সুমরমান তো জেনারেল সেক্রেটারি যেভাবে বং ডিএসকো বজে এনজিও ন সিপিএম নি দল বাইকে কাস্টমার লস নামো আবো চাই হি সামো আবো কমন চুং প্রতিবাদ মাখিও আবো কাউপিনি আবো কাউ চাইয়া মানিকে 2018 যখন বো কাস্টমার ল পাসং ফাইফো আর কো ব্রাউ নিজে কাস্টমার ল নি আবনো মাইমান বো পাদাও ব্রাউ আরো রাগা তো থি অ্যাপ্লিকেশন রিমোটো আবো প্রমাণপত্র বানাই দিও তুমি Amoye tahu apa program lapin ini bagi sapi tomo nyaki 31 tarik oke apa program lani mo pasung famous edisio pasung famous tak apa CPM ni dalam lo semua ni mo apa improvement bias ko semua ni mo apa totally improvement boleh mo berat tak koti apa ke apa tahu je tanggiang thamo apa je hostel je improve tu amma apa improve boleh বিরাট একটা ক্ষতি উঠা আবনা চীন ব্রুমানো চৌকাবো যাতে খনারাম নকো দাইদি তাদের নাম ব্যবস্থা কিদি সরকার দিয়ে চৌকা বিখিও দাইদি বন্ধ তাড়িয়ে খালি মে যাতে আরো চিনি ছাত্র তুমি করে মেনো আবো ব্যবস্থা কিনুন তো আসি ছন যতন এই বক যে চুংবাই সুলাই মনো সেই থেকে সামসারে মানব পান্দাও যতন করিয়ে যতন করে রন কপায়া वासियों को नमस्कार प्रणाम करता हूँ मैं बीएसको ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल सेक्रेटरी हूँ। हम हर साल बीएसको ब्रू सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन हर साल होदागिरी फेस्टिवल मनाते हैं, पर इस साल हम उस तरीका से ये सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोविड-19 के कारण हम ये परमिशन गवर्नमेंट से अलाउ नहीं है। तो हम इस जो हर साल करके आया हम
ये जो सेलिब्रेशन है उसको हम सिर्फ सेलिब्रेशन करेंगे सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को लेके, हम पब्लिक के लिए नहीं करेंगे। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहेगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन होंगे, बहुत सारे गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो उस रूल्स को हम लोग फॉलो करके इसको सिर्फ सेलिब्रेशन करेंगे। ये ऑल त्रिपुरा का जो हमारा बीज को ऑर्गेनाइजेशन 2 दिन ये कोकबोरोक पंजिहाम स्कूल की जो हॉल है उस हॉल पे हम लोग 2 दिन मीटिंग हुआ है हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को लेकर, ये डिसीजन लिया गया है उस सेलिब्रेशन के लिए। और 2 नंबर जो पॉइंट है हम लोग यहाँ पे डिसाइड किया, जो त्रिपुरा में जो रियांग ब्रू है वो पिछली बार भी हुआ सेंसस बहुत, फिर भी जो अपडेट के लिए हम लोग सेंसस फिर से करेंगे, ये हमने निर्णय लिया है। और मतलब हमारा जितना भी रीजन है, हम लोग एक रीजन है और त्रिपुरा में, उसमें हम लोग हर तरीके से सेंसस को कंप्लीट करेंगे। तो 3rd नंबर पॉइंट पे हम आते हैं अपने डिस्प्लेस पीपल जो मिजोरम से ब्रूरियन आए हैं त्रिपुरा पे, बहुत साल ठहरे हुए हैं, कई मतलब जगह जमीन कुछ ठीक नहीं है, जो पेपर्स वगैरह वगैरह, तो उन लोग को हम सरकार का गुजारिश करता हूं कि ये जल्द से जल्द इसको मैनेज किया जाए, क्योंकि जो डिसीजन लिया गया है जो इंडियन गवर्नमेंट और त्रिपुरा गवर्नमेंट की जो ये कार्य हुआ है उसको जल्द से जल्द सेटलमेंट हो जाए, यही रिक्वेस्ट है। और 4थे नंबर पे आते हैं ग्रुप कस्टमरी लॉ जो एडीसी की ओर से पास हो गया था 2018 में, लेकिन अब तक हम लोग उसको जो हमारा जो मतलब हमारा कल्चर में जो जितना भी विचार, जितना भी समाज में जो कार्रवाई होता है वो हैंडओवर करने के लिए, तो उसमें बहुत सारे लोग बधाई दे रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं उसको जल्द से जल्द हैंडओवर किया जाए, इस इशू को मतलब लागू किया जाए। तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को, क्योंकि डिपार्टमेंट ने भी एडवर्टाइज दिया हुआ है उस पर, तो कुछ लोग उस पर रुकावट डाल रहे हैं। सो उन रुकावट वो पॉइंट को नजर दे, गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिया, सो वही रिक्वेस्ट रहेंगे कि जल्द से जल्द लागू हो जाए। तो 5 नंबर पे आते हैं तो 5 नंबर पे हमारा पॉइंट आते हैं कि वो जो संग्रोमा मतलब हम लोग पूजा करते हैं, रियांग जो पूजा करते हैं संग्रोमा उसको मानते हैं, वो एक देवता होते हैं। तो उनकी संगठन के नाम पे एक जमीन सौंपा गया गवर्नमेंट की ओर से बहुत साल पहले, तो उस पे जो डिपार्टमेंट की पीटीजी डिपार्टमेंट की ओर से वहां पे रहने के लिए गेस्ट हाउस और 100 स्टूडेंट का बॉयज एंड गर्ल्स उनके लिए दिया गया रहने के लिए, वो प्लेस और जो हॉस्टल है वो बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए दिया गया। लेकिन कुछ जो उस पे जो जितने भी उस पे जो हमारा संगठन जिसको भी दायित्व दिया गया है, वो लोग की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम के कारण वो हो नहीं पा रहे हैं। तो अगर वो सुविधा ही मिल जाए तो जितने भी हमारा गांव से जितने भी लोग हॉस्पिटल जाएंगे या फिर कुछ पढ़ाई करेंगे, वो लोग वो प्रॉब्लम को सॉल्व, वो जो प्रॉब्लम है जितने भी गरीब लोग हैं वो लोग उस पे रह पाएंगे उस हॉस्टल पे, या फिर जो हॉस्पिटल पे जो जाएंगे या फिर पढ़ाई के लिए सब कुछ सुविधा हो सकेंगे। तो
हम लोग गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं वो जल्द से जल्द वो कंस्ट्रक्शन को शुरू कर सकें। तो यही पे आते हैं हम लोग, जो गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक कोविड-19 पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखने चाहिए। तो हम लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए हम लोग ये 2 दिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हम लोग उसको मान के हम लोग ये मीटिंग को सिद्धांत किए। नमस्कार।